नमस्कार सांग माने आपण माने केमिति अछंती मु बहुत भलरे अछि आशा करे आपण माने मध्ये बहुत भलरे थिबे। तो सांग माने खास करी एई भिडियोटी से मां को पई पुनी थरे मु बनौछि आउ एई भिडियोटी सही लोक माने जो माने मते कमेंट रे जणाउथिले जे से माटी घरे पहुंचिला कि नाही से कोठी अछि कोन माने विभिन्न सवाल करूथिले यानी कि मते प्रश्न करूथिले आउ तो किछि लोक माने मते एमिति कहूथिले जे तमे सिर्फ निजर व्यूज बढ़ाया पाई आ निजर सब्सक्राइब बढ़ाया पाई तमे भिडियोटी करिचो तो सेही भलिया जो मते ताना मारुथिले सेही लोक मान को पाई तो कहीं ना मुझे चिंता करूली खास मु घर लोक सहित शायद मु कथा होइथिले मु किछि प्रूफटा दे पारथांती तो मु ओडिशा पठेदेली मो सांग द्वारा बट मते भी एमिति लागुथिला जे से माटा घरे पहुंचिला कि नहीं। तो तापर सांग माने मु निजे चेष्टा कली जे नाही मते निहात तांको घर लोक सहित कथा हेबार पड़िबो। तापर से पड़ एरिया रो जो मुचुरगुड़ी एरिया सेठी मोर सांग माने थिले तो सेमान को मु कांटेक्ट कली से माने आउ जनकर नंबर देले पुणी से माने आउ जनकर नंबर देले सेमिति हे से माँ रो तांको सानो भाई कांटेक्ट नंबर मते मिलिला आउ जते बेले मु से भाई को फोन कली कथा हेला पर पचारली जे माटा घरे पहुंची कि नहीं तो से कहले हाँ भाई घरे पहुंची मते बहुत खुशी लागिला जहा हो जे मु किछि करी के देखेली यानी कि मते मोर जो सब्सक्राइब माने अछंती से मान को मु जेमिति प्रूफ हो देखै परिबी तो मते गोडे एमिति लागिला तो मते बहुत खुशी लागिला। तो सांग माने आपण माने एही रेकॉर्डिंग आपण माने शेष पर्यंत टिके सुनंतु तापर पुणी थरे मु आपण मान को सहित किछि दीपद कथा हेबा चाहूछि। हेलो हाँ आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा मु लाजार कहूली केरल रु आज्ञा तो गोटे 16 तारीख दिन गोटे मुझे वीडियो छाड़ी थी शायद आपणकर दीदी कौन हेबे बोधे ना। हाँ आज्ञा हाँ 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 अच्छा आपन ना कौन कहले आज्ञा ए नंबर किए देले आज्ञा आज्ञा मु एमिति मतलब से माँ को विषय जानिया पाई मु बहुत लोक ठारू कांटेक्ट करी करी मु आपनक नंबरटा पाइली सेपटे मोर सांग माने अछंती तो पहुँचले कि नहीं से विषय टिके पचारिबी कहीं मते टिके दुख भी लगुची कहीं पहुँचला कि नहीं मु बट वीडियो तो बनई देली मो द्वारा जितकी हेबा कथा मु तो सेतकी करिली बट घर को पहुँचले कि नहीं मु सेटा जानिया पई आपण मन को मु बाध्य कि नंबरटा एपटे सेपटे करके मु फोन कली आज्ञा। हाँ ठीक अच्छे आप फोन कर बहुत आप माने 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 मानविकता गोटे कर्तव्य कले। हाँ आज्ञा तो एक्चुअली माटा पहुँचले कि नहीं किए कौन कहूँ कौन पहुँची बोल कि खबरटा पाइली। अच्छा अच्छा तो पहुँची कहते ना कौन तांकर सान भाई हेबे ना कौन तांको संपर्क लोक मो तांको सत कथा कहला बोले मो सान भाई आप आज्ञा सान भाई नाई कि अच्छा 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 तो नाई माने सत कहतु कहीं देखु मु जो वीडियोटा बनई तो से मते मोर फैंस माने जो जो माने वीडियोटा देखी से माने गलत भाबुछंती जे खाली एमिति व्यू पाया पाए लाइक पाया पाए वीडियोटी बनेला से माटा पहुँचला कि नहीं तो से भले बहुत किसी कमेंट करूछंती तो सेथि पई मु जानिया पे चाहूथिली जे माटा एक्चुअली पहुँची कि नहीं। नहीं नहीं पहुँची पुणी किए गोटे कहूला चंद्रपुर साइड रे अच्छी पुणी बोली शुणुली मु। अच्छा मतलब ओडिशा पहुँची सारी ना आज्ञा हाँ हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद कहीं देखो मु एक्चुअली गोटे दिन मो पाखे रखी था बट कहीं मु ड्यूटी करुच्ची तापर देख ये कौन सी लेडीज रहा रूम सुविधा ना तो से दिन मु बाध्य होगी से माँ को से मो जो सांग द्वारा ताको ट्रेन रे बसई देइथिली तो मते टिके लागुथिला कोठी ओली पड़िबो ना कोठी किसी असुविधा पड़ जीवो तो से मते टिके चिंता लागुथिला तो भल है पहुँचला तो देखा जदि मु घर को आसिले निहाती से माँ को देखा करने आसबि मत कष्ट लगिला तो कहीं एकुटिया मु छाड़ी देली से नहीं नहीं आप माने मानविकता अनुसार कर्तव्य काम कले। हाँ आज्ञा आम अच्छा 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 अणदेखा कला बेले हूँ से विषय आमको खराब बुझे कि आम कौन कर हाँ सहीटा ही कहीं आपणकर कर्तव्य आपण करुछंती तो किसी असुविधा ना जाओ आपण ठार मुझे शुणी पाइले जे नहीं पहुँची मत खुशी लगे नंबर आगे आपणक नंबरटा राजू देला राजूर नंबर सुब्रत देला राजू सेमिति है कि हाँ हाँ राजू राजू कोटी
ରାଜୁ କଣ କଣ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଣ 3-4 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହିଁ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର କ୍ଲାସମେଟ ପିଲା, ଆମେ ମିଶିକି ଆଲିଗଣ୍ଡାରେ ପଢୁଥିଲୁ। ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ 2007ର କଥା। ତ ସେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଫେସବୁକ ରେ ଏମିତି ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି, ମତେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନବିକତାରେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ, ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ନିଜ କାମ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ପରିଚୟ ଆପଣ ଦେଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହିଁ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା, କମେଣ୍ଟ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ନିହାତି ହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଣକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା, ତାଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଲାଇକ୍ କଲେ, ସେୟାର କଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ, କମେଣ୍ଟ କଲେ, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟର ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଇସା କମେଇଲେ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରିନି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ମାଟା ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଆଉ ମୋର ସେଇଟା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇଟା କଲି। ବଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଭ୍ୟୁଜ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଭିଡିଓଟି କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାଇଁ କିଛି ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ ଦେଖା, ଆଉ ପ୍ରୁଫ ଦିଅ। ତ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆନ୍ସର ଦେଇଥାନ୍ତ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନସ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଜଣକୁ କହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ହେଲେ ମନ ଟିକେ ଲାଗିବନି, ମନ ଟାଣିବନି। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବଳପୂର୍ବକ ତମେ କୁହ, ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କଲି ସକ୍ସେସ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଠି ସହାୟତା ଦେଲେ, ମୁଁ ସକ୍ସେସ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହ। କିଛି ତାର ମାନେ ବିପରୀତ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ତମେ ସଫଳ ହେଇଛ ହେଲା ଏ କାମରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କମ ସେ କମ ଏଠି ତ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲେ କି ନାଇଁ। ମୁଁ ତ କମ ସେ କମ ମାନେ ପ୍ରୁଫ ଟା ପାଇଲି ଯେ ଅଲରେଡି କମ ସେ କମ ଓଡିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ମତେ ସେଇଟା ହିଁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋ ଥ୍ୟାଙ୍କୟୁରେ ମୁଁ ଋଣୀ। ଆଉ ମତେ ସେ ଜିନିଷଟା କରନି, ଆଉ ମତେ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କାମ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ମାନେ ଉପକାର କରିଛ, ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ଆମେ ଋଣୀ ବି ପରିବାର ହିସାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ କ୍ଷମା ଦେବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଆଉ କିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ ଆପଣ ମାନେ ଏ ରେକର୍ଡିଂଟା ଶୁଣିଲେ, ଯେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଯେ ମାଟା ଅଲରେଡି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ନା ନିଜକୁ ଟିକେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଉପରବାଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ଗଲତ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତମର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଛି। ହଁ ମାନୁଛି ଭାଇ, ଯଦି ଲୋକ ଯଦି ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବା ଲୋକ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବ ହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ନାଟକ ଥିଲା। ହଁ ମାନୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି, ହଁ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତମର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତମର ଭ୍ୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଏନି କିମ୍ବା ଦିଲକୁ ନିଏନି। ମୁଁ ଏପଟେ ଶୁଣିଲି ଆଉ ଏପଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗ୍ରୋ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ବଟ୍ ମୋର କିଛି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ବି ହୁଏ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସାୟଦ ଯଦି ସେ ମା ଯଦି ଏଠି ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସେମିତି ଦବିକି ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ହୁଏ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଖାସ କରି ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାନି କି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏମିତି
जेकोसी लोक को टिके साहाय्य करंतु कहीं जदि आज जदि आम अन्य को जदि साहाय्य करथिबा कहले निहाती ऊपर वाला अछंती से निहाती काली न आज आमको कहा माध्यम रे हेल्प करि पारिबे हो कि नहीं। तो सांग माने मु मध्य किछि आशा रखिछि जे मु समाज पाए निजर घर पाए आ मु किछि गोटे करिवि कहीं मोर गोटे से स्वप्न अच्छी जे मु गोटे यूट्यूबर बनबी से भाया गोटे मोर गोटे स्वप्न अच्छी जो कहीं जे मु गोटे अलग लाइफ काटिया चाहूँगी आ मोर बहुत आशा भरोसा अच्छी से आपण मानकु रिक्वेस्ट करुच्ची आपण माने जो भले मते भल पाइबा देइछंती सेही भले आपण माने मते आगो को मते सेमिति भल पाइबा दियंतु मु आपण मानकर छोट भाई हेई पारे या बड़ भाई हेई पारे तो आउ मु से आपणकर गोटे आभारी हे रही मते बहुत खुशी लगिला मते बहुत माने निजो को एमिति लगिला जे चलो मु आगो को आउ किछि करिया पई मोर गोटे एनर्जी आसीबो साहसी आसीबो। तो सेथि पई सांग माने आपण मान मु कोन कहिबी जे मते बहुत खुशी लगिला आपण मान को सहित पुणी थरे सेकंड वीडियो रे देखा हेबा आ मोर ए साहस एनर्जी सब बेले रही थाउ आ आपण माने मध्य भल रहंतु। धन्यवाद, नमस्कार।